तो इधर है ना सिटी के विलेज ते है ना सिदे सिटी के विलेज ते इतिया रास्ता दो हुले दो जाए ना इतिया ये भी हाईवे कनेक्ट करा सिदे जाए ना जर्ना पानी तक कनेक्ट करा सिको से तान तदे जर्ना पानी दे कनेक्ट करा सिक्शे तो इतु रास्ता इफाले बरा आई जिशुगले दिमापुर साइड फाले आई शुगले तो इतिया जाए ना पटकाई कॉलेज पाबो आपने पटकाई कॉलेज तदेवरा ओलप आगे जाए ना 5 minutes na punchiwo ini 2-3 minutes nishina na olop age ishu gule do right side te diversion ekta ase itu diversion luile do itu rasta itu jaga da aina connect kras de city ki village na to inya kra do mati do aina ekdom bal mati ekta bishi sosta di ase tan land total do hile do taila mati la boundary do ite gas ekta dikhi ase apnan itu gas teura connect kuna itu nya kurina itu yede do tahan olop leveling kurina ase na itu langi chide aro gari rasta ekta ase de gari rasta ekta connect kurina ase moi itu bi apni ange zoom kurna dekhai dibo age phali jaina na to itu rasta tak ase ko ase mati do to kwa nishna moi yede dekhai dibo apni ange na yede do leveling kurina ase de to tan malikhan kwa nishna hule do itu jaga do hule do tata khan truck khan sob yede jawle dibule la rasta kurula ase ko ase to ita do rasta do sob kati dise aru rasta bi ekdom bal ase the thing is black topping puncha nai nolwi tan ko do hule do any next month pra do black topping do start kuro ko ase to like cutting khan do sob hujese black topping he puncha nai to punchi jese ule itu bi ekdom bal chaka ekta ula ase de to kwanishna yede khan do tan he leveling kurna ase itu bi jaga dangor ase de to jaina u ta de itu mountain na itu mountain do itu tak ase to land total do tan 15 puras ase ko ase land total 15 puras ase to inya kura do itu ambi include ase to itu ando sai sabi na road attach ase itu do itu jaga do to apne an ini yete do hule do ko kwanishna ekbar black topping start ho jeshu hule do apne an yete do hotel line bi kurole parbo নহলে do petrol pump kan bi khulibole parbo ini kana itu olop age phale bi mati dangor ase de to ini leveling kurisule petrol pump bi khulibo parbo na aro apni an in case like aina apni an farmland kan kurbo na aina resort kan bi khulibole pare ini kana ekdom ini ka jaka ase de ekdom bal jaka ase aro dangor mati di ase to yete lado hule do tan asking price to 65 lakhs ko ase iman dangor mati 65 lakhs para di ase itu bi negotiate kuri dibo ko ase aro per square feet te aije kule do just 6 to 7 rupees te giri ase just 6 to 7 rupees itu bi negotiable ase moi age dibi condition repeat kuri ase nole bi itu part te to hile do highway attach ase to apne an yede do ini like business la ini choto moto apne an ki korole mun ase korole parala jaka ase to itu bi ekdom ba aro moi age di jaina apne an ge dekhai dibo age de rasta niche du rasta ekta connect kora se kwa do moi dekhai dibo de apne nge he bal ravi na dikhi de moi apne nge zoom kuri sa olop na he to se rasta do itu ase de itu na itu eta itu part to na itu do rasta ase niche de rasta ekta ase de itu rasta tak chue ase itu mati do na itu niche de rasta ase itu la portion de itu la part te na itu rasta deba connect kuna inia kurina aina mati tu pura itu ini kana inia kuna aina gas yetes na tadebra iniga surround burase mati tu duna inia kurase to kwanishna interested person kan aina itu jaka bi sai sabi ekdom bal jaka ase aro tan negotiate koi dibo ko ase to moi malik la number du mula link de share koi dibo to interested person kan itu number de phone korbi phone kona apnan update lubi negotiation kan itu anto apnane malik lote kor lubi to moi update diule khan to di dise to moi hope kore ase ki moi ini apne nge information dia do apne nge helpful ho ni ki kuna moi hope kore ase to moi la video ite kur dibo so thank you so much for watching.